Issa Naloma ka film la Roi de Ségou Fatoumata Traoré on ye publication min kɛ musokɔrɔba in kan ka fɔ bɛ degun kɔnɔ ala nana kɛ nga équipe taara Fofana ni BT Media mɔgɔw taara u taara interviewer musokɔrɔba ye min sɔrɔ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen a fɔra direct de la a bɛ BT Media sanfɛ bɛɛ ka taa ɲini k'a lamɛn ne wasara nga minnu tun bɛ fɛ ka ne ta kɛ n bolo juguman ye tel que Derkeb nga an bɛ ɲɔgɔn na de kɔrɔ n ka page bɛ libéré n bɛna i kama e cɛnin k'e docteur ye i tɛ docteur ye dɛ dans le grand respect n'i ye respecté nga i ma publication supprimée problème t'a la ni bonyana quand on te respecte et que tu veux pas te respecter on te rend petit n b'i dɔgɔya wallahi ne b'i dɔgɔya ne ye bonya mais e ma bonya in faamuya e sinon suko tɛ bɛɛ bonya dɛ ne suko tɛ muso bɛɛ den bonya dɛ nka ni e ma ne ye bonya ni e ma ne bonya ne b'e dɔgɔya ala ka semaine in ba ni n ka page ni n ka audience sɔrɔ don min na Derkeb an bɛ segin ɲɔgɔn tɛgɛ e ni ne an bɛ segin ala ma n'a wolola min na ni dɔgɔyali ma don ne dabara faralen don fɔ n tɔnin na k'a ka taa dɔnkili da aw y'aw dɛsɛ dɔnkili da bɛɛ la k'aw ta kɛ bobara yɛrɛ yɛrɛ ye chaîne sanfɛ hali malakɛ minnu wolola kunun olu bɛ ka concert sɔrɔ Faransi jamana wɛrɛw la olu bɛ ka taa vacances la Dubaï e Derkeb hali passeport t'e bolo hali passeport a t'e bolo kabi ala y'i da i ma passeport sɔrɔ fɔlɔ kuma tɛ ka taa concert kɛ jamana wɛrɛ i ka voyage jan dan ye ka taa Laginɛ i ka voyage jan dan ye ka taa Burkina ne suko k'e e bonya e min yɛrɛ bonya ɔ ne bɛna e dɔgɔya ni ne y'i dɔgɔya wallahi i bɛ jɔ i yɛrɛ la ne tɛ bɛɛ bonya dɛ ne tɛ muso bɛɛ den bonya dɛ adamaden ne tɛ bɛɛ bonya dɛ ni ne y'i bonya i kan k'i yɛrɛ bonya dɛ ne nana n sigi silamɛya nin kan fɔ hɔrɔnya kan fɔ a kɔrɔ i m'a faamuya de ne ka intention kun tɛ nin ye ne y'a lawuli ka musokɔrɔba dɛmɛ de n m'a lawuli ka juguma kɛ n m'a lawuli ka tɔgɔ tiɲɛ ni e kun ye hɔrɔn ye n y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko i kun kan ka n wele fɔlɔ ka n ɲininka a dɔgɔ mun na e ye nin kɛ i m'o kɛ o erreur n y'o yir'i la ɔ ne ka video kɔfɛ e kun b'i den de sabula i ye n ka video ye o ni e tɛ ne ka page suit publication min ne y'a kɛ mun na e taara sɛbɛn ko erimɛri ka anw bɛ vue ɲini de la Derkeb b'a fɔ n'an ko ko dɔnni international ma fɔ ne fana dɔnnen tɛ ni e ye e yɛrɛ ka dɔn ko Derkeb filɛ nin ye o y'i kɛlen k'i gɛrɛ Sidiki Jabatela ye dɛ sinon hali i fa kun t'i dɔn i kun bɛ t'i jɔ aw ka so ko Derkeb wallahi maa si kun t'i tɔgɔ dɔn o la n bɛ na n'i ka burusu kɔnɔ o ye tɔgɔ min da i la n bɛ na n'a ye awɔ i ni kɔnɔbaden k'i ka dɔnkili da i dɛsɛ dɔnkili da la i nana i ɲɛsin n'i bɛ fɛ ka kɛ video man ye y a pas de problème i soyez le bienvenu n b'a ɲɛ yir'i la ne b'a ɲɛ yira e la video in bɛ kɛ cogo di u b'a kɛ tan de k'i dalakɔrɔbɔ i b'u bonya u t'i bonya sabula olu ni bonya ka kan e ni bonya man kan n sera i ma an ka faux page an ye mɔgɔ dama min dɛmɛ i saraka den i dun mana fɔ ko munna ko faux page de bɛ ka dɛmɛ ɲini mɔgɔw ye n'i ye ɲuman kɛ u tɛna fɔ ko faux page dɛ mais ala k'a to i ka fɛn dɔ fɔ min ma t'u hakilina la u bɛna fɔ de o la ko faux page k'u bɛ tɔgɔ ɲini na n'anw bɛ tɔgɔ ɲini tɔgɔ bɛ sɔrɔ e de kɛrɛfɛ e yɛrɛ bɛ k'i den maninfinw la ka tɔgɔ ɲini anw b'an den e la ka tɔgɔ jumɛn de ɲini sisan tɔgɔ min b'e la o m'e bɔ anw bɛ tɔgɔ ɲini e kɛrɛfɛ wa nka ne ye bonya e ma ne bonya y a pas de problème sisan an bɛna ko kɛ kɛnɛkan ko ye n bɛ nalen duwawu kɛ dɛ nin page in u kana libéré dɛ n'u y'a libéré don min na ko n ye n ka audience sɔrɔ a sɔrɔ cogo kɔrɔ la Derkeb n ye n kali ala ni kira la an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan ne y'i bonya nka i ma ne bonya dɛ nka ne b'i dɔgɔya sisan a ye maninfinw bonya bonya ka ɲi diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la dɛ bonya ka ɲi ne ma taa bila n ko musokɔrɔba sara ne ma taa bila n ko bana b'a la n k'a bɛ koma la n taara bila musokɔrɔba mako bɛ dɛmɛ na e ma se ka ne wele i taara publication kɛ n tilala ka bɔ ka explication d'i ma ka tila ka taama ka taa fɔ musokɔrɔba fɛ yen ka taa interviewer musokɔrɔba ye explication di musokɔrɔba yɛrɛ foli min da ne siko ka ala de b'a dɔn a ko a mako bɛ dɛmɛ min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o se tɛ anw ye k'o dɛmɛ k'a ye ministre de la culture de bɛ se k'o dɛmɛ k'a ye o dɛmɛ se tɛ anw ye sabula an ka dɛmɛ banabagatɔ ani kungɔtɔw musokɔrɔba ka interview kɔfɛ e
ma se gali ka publication boy ka fo a petini e mi fo c'est vrai que ne de kuma famia ou soit petini era ma famia ils ont une publication boy sabla ayem bonya e mo kede a publication mi ga page ga problème tala ni ya boy yi nyona nyama den flati kana boy ne nga ninyi toy ala kana tona nene e toy saya ka nyinango derke bu ni mi buruja fo i sogo i ka fo mako tu y a pas de problème ni be fait que vidéo man yi soyez les bienvenus sinon il fallait mettre dongli mandala de il fallait mettre dongli du mandala ali chenini afa commanding temps chenin commanding ato bora ngono sabu ni ma commanding halin ti to ere nyini ka don ni ma mi fi commanding ndi to ere nyini ka don nyina na to ko sina halo fana ngafsa ni e dongli dala sino wi soldat no be flena lu be ga dongli nyima ndaw olu bora talbi ko fe no be ga dongli nyima nda ou 2000 flena na kuna shina ngore hal ni hypocrite do ou 2000 ko ni men dinan da do detail la ibara ni malake ga kele kera ga bane shigo manda dola men nebe ou 2000 donga te me malake ka ma fola me ye ou 2000 ga dongli la ga page ka ne shiku abeni masara maniche o ani malake kele la deni min no fe ko ani de Suisse o ba do shiku be ga min fo parce que o de donan ne kaya ode donan ne kaya ko shigo ne nga petini me fe iga promo kai ani ba do ni nyen galon tige ni mangalon tige ani ba do mega mi fo sabla ani kuma ne ga groupe kono el shashem ani mi ngen ga groupe kono sa flani ko abe ne ga groupe kono el shashem ani de Suisse alla ga anniversaire de la ani kuma ngana ne ga anniversaire la ani ku ne daga wuli terme sodi mais malheureusement do fin do de abali man famia o de mili kele ne de promo kaye de pas débit ani dona vidéo mani bek presque ay promo ke nga petini nyaka mareni de mbeta ga sanga soro o do ya soro eta donc ko bibe sede mo be ga wa yani hypocrite de aw be te sor mi no nyedo atu nyenyi ni ka nyedo niame ude bi grâce ani harama de kana nata jena de nata ijudona ani ye femba ki yede mami nya chesiri ko e ka don mami nya chesiri ke ga ke fin ni tarage juguyo oma ito be fo yorola ito manga fo yoro mina nga net orla ni malake ke la ban ne manda do ala mais ni ne ko menda do ala ude bet metike ela parce que ne bi don ko temena chugo mino na ne ba be don ne woli la ya ne ma tete se mo mo suko ma delega mo wele ka dadu ga problème la ibe ne wele di ni akil na mi fama me bon me analyse fo sinon ko isera ne folo ne mayan ani de sera ne mayan promo ke nga petini wa soro iga dongli folo mi ya dali wa soro ma ani ire ka ima ani fasada ere ngoya soro ima muso in fasada asera ne maya ko ne ki deme ne iga sondo video blanga page ka fo mo tara fo publication goro ko shigo ki gane artiste ki le mille abeni qur'an je ki fasale no mo tara fo mais ado commentaire négatif ko me ne a besi pour me jaja petini ube mi fo ka chiedo ere tete me logo makelinga mo ni bon comme il m'a c'est ma folo ma c'est nema ma dogo ire revoir kaninya ga jema ni jey naga ni de me baga obla ni jey ko bi taki pere billahi wulu be sugune ki kan wulu abe sugune ki kan c'est comme malake flé nebi sina be se ka don internationalement be se ka don ka teme talbi ere kan nga mala manga nyina ka foko talbi de ali dilane talbi de ali fabriquer mala manga nyino ko ni mala nyina na uko mala kera fishiri wali bi alhamdulillah atene Dubai avec la vie karama wa fana ya don nin kalande ni oroin uti yala la bi aramade imana ke fian fe jien kono mawo manyani ma kana chien oma surtout an yere fe marakala on te so de mawo horonya ngoslama e horonya soro an feisa kabi dine mana horonya be mande ka kunyo orande me bi video intiketa kayira wala fentene la
fentena fema soro fema delikan soro wa fentena soro na ala ka na ala au barika ala barika fentena soro de wallahi ne ma jugu mange mashila ne be ya nda tigeta ne munye ka yira aula fentena ni nyama fi be aula ay tanga tiktok sanfé amantulonge doni anatana ke page audience be libéré na libéré la domina mbena wu on tita facebook sanfé ala ya unda kuma de kama tiriman fami anga kuma do be balo ola anga kuma do be yele ola anga kuma do wu yere kunci ko ala yi unda o kama aya on mine tenza hein aya on minute donc ni ñanam fi mbe awla ay tanga tiktok kan aga taw abonné parce que nte ka vidéo ke ça fait 2 semaines yere presque nte ka direct ke nga page kan 2 semaines pour le monde nte ka jenga page ko 400 000 abonnés presque kalo joli bara o te ka tan naga ko latene ani kura min kere fana uboto takaboy nyamun ke awla donc angata fait général chiko mais fanta kala ngata de Mali la Fanta Dina one